La famille des Vibrio-nacées. Caractère تاعهم هما c'est des bacilles gram négatifs, droite ou là incurvée, non sporulée معناتها ما عندهمش la spore, anaérobie facultatif معناتها présence ou l'absence d'oxygène, un métabolisme respiratoire et fermentaire, oxydase positif donc catalase positif, nitrate réductase positif, acétone positif, ils sont chimio-organotrophes, mobiles en milieu liquide, عندهم un ou plusieurs flagelles polaires, certains sont immobiles. Cultive à 20 degrés Celsius, pousse sur l'eau peptonée alcalin, le EPA, ou là milieu marin agar, milieu وين كاين la gélose GNAB, gélose TCBS. معناتها هاد لي 4 milieux وين نلقاو فيهم ولا نقراو على لي فيبريوناسي. l'eau peptonée alcalin, milieu marine agar, gélose GNAB, gélose TCBS. نحوسو على البيتا galactosidase OMPG hydrolase. Le bêta-galactosidase est une enzyme qui dégrade lactose en glucose et en galactose, sucre incolore. Cette enzyme a deux caractéristiques. Elle est intracellulaire, inductible. Il faut donc une perméase pour faire passer quelques molécules de lactose et en intracellulaire et induire la synthèse d'enzymes. Perméase à biochimie. Lactose hydrolysée par perméase. C'est des protéines membranaires. OMPG plus H2O, c'est un glucide artificiel. Kindérolo bêta-galactosidase, c'est une enzyme. Les dégradés lactose en glucose et galactose. Il y a OMP plus bêta-D-galactopyranose. Il est pigmenté en jaune. Le béat est comme un dip jaune. Technique de réalisation du test. تكون عندنا une suspension bactérienne نديروها داخل suspension en eau distillée ونزيدوا له OMPG. OMPG قلنا un glucide artificiel معناتها اصطناعي. L'incubation نديروه 24 heures ودرجة حرارة 37. هنا ما كاش لي سيل مينيرو وما كاش source de carbone. يكون عندنا deux tubes. واحد مكولوري بجون واحد ما كاش كولوراسيون معناتها كي يكون كولوري اون جون دونك او ام بي جي بلس وكي يكون ما كاش كولوراسيون دونك او ام بي جي موان. دوكا l'habitat et pouvoir pathogène تاع لي فيبريوناسي هادوما نلقاوهم في لي ميليو اكواتيك. Ils sont capables de coloniser de nombreux organismes marins, poissons, mollusques, crustacés هما crevettes et les éponges. Mise en culture راح نقراو على la gélose TCBS. TCBS. C'est un milieu sélectif. معناتها راح نحوسو برك على les vibrionacées. معناتها راح يخيرهم غير هو. Permet l'élimination des autres bactéries ويخلي غير الفيبريوناسي. La principale source de carbone est saccharose. درتها لكم بالفير دونك شفاو باللي الفير والجون هو تاع فيبريوناسي. التوب راح يتكولورا بالجون و la source de carbone هي saccharose se traduit par diminution de pH. Le virage d'indicateur de pH bromothymol يكون vert au jaune. Bon, هاد الساكاروز نعرفو بها الفيبريو كوليرا. Présence de thiosulfate et citrate de fer permet de suivre la production d'H2S. راح نشوفو une tache noire. درت لكم هذه بالنوار. Identification physiologique et biochimique. راح نقراو قبل على physiologique. Détermination du type respiratoire. Principe pour étudier le rapport des bactéries avec l'O2. راح نقراو على la croissance dans un milieu. Milieu هذا il est gélosé viande foie. Coulé en tube et régénéré par ébullition pour éliminer le gaz. Le mode opératoire régénérer le milieu viande foie au bain-marie. Ensemencer en surfusion pipette Pasteur. Fermé et chargé en remontant en spirale. Maintenant, راح تغلقوا هذيك اسمه la pipette وراح تعمروها بلي بكتيري. بعد نخلوها تيبس laisser solidifier. بعد نروح نديرو l'incubation à 37 degrés.
الريزولتا راح يكونوا عندنا 4 tubes croissance dans tout le tube معناتها aéroanaérobie facultatif معناتها راح نورمال يكون الO2 ولا ما يكونش. croissance en haut du tube معناتها aérobie strict معناتها تحب غير الهواء وين يكون الO2. croissance en haut du tube et légèrement sous la surface معناتها micro aérophile راح نلقاوها هكا شويه برك في الوسط. croissance en bas du tube راح نلقاو anaérobie strict معناتها ما تحبش كاع الهواء راح تقعد لتحتها برك. قلنا كاين 4 tube aéroanaérobie facultatif كاع لو tube aérobie strict الفوقه micro aérophile في الوسط anaérobie strict من تحت. دوكا ندوزو ليتود بيوشيميك. عندنا ميليو كليجير هادنا كي A. L'intérêt de l'expérience, c'est mettre en évidence fermentation de glucose, dégradation de lactose, production de H2S ou production de gaz au type respiratoire. نعرفوا شنو هو. عندنا هذه لا بونت معناتها en aérobie parce que قدام l'O2 يقدر يدخل لها الأكسجين. هنايا اللي من تحت هاد لو كيلو هذا سي en anaérobiose معناتها وين ما كاش l'O2. dans un كيلو هدايا ولا dans un tube راح نديرو une piqûre centrale. après راح نديرو ensemencement par strie في لا بونت. كيفاش نكشفوا على الجلوكوز؟ راح نشوفوا جون لاكتوز بالجون. H2S راح نشوفوا دي تاش نوار. برودكسيون تاع الغاز نشوفوا اذا كاين الغاز راح نشوفوا ان ديكولمون في لا جيلوز ولا نشوفوا دي بول. remarque كي يكون glucose positif معناتها لو كيلو il est jaune هدايا كيلو جون معناتها fermentation تاع الجلوكوز معناتها كاين acidification ولا consommation. كي نشوفوا لاكتوز بوزيتيف معناتها عندنا لا بونت اون جون. اذا ما تلونتش لا بونت معناتها عندنا لاكتوز نيجاتيف. اذا ما تلونش الكيلو بالجون معناتها عندنا جلوكوز نيجاتيف. كاين acidification et consommation. هذا واش كاين في لا فامي دي فيبريوناسي.